Kumusta ang biyahe? Napagal ka daw, Marina, pinagluto taka na Bicol Express. Pansit pardo, igwang laing na may siling labyo. Ay, labuyo. Hi guys! Adito kita sa Bagamanok, Siwol na permaigatang bayan ning mga taga Bagamanok. Tanan mo kung inano kagayon ang Bagamanok. Karo kasi mayon na magayon dipikala padpataka daing ibang mumuyahon kundi ika papadabon taka sagud pa man kita magurang daing ibang papadabon pa kundi ikaw. Mayroon na kita sa Quezon! Quezon, makisaya, ngiti-ngiti, tara umataw ka. Quezon, makigal na, Marina, hala umagay ka. Hi guys! Uya kita sa umanin Pangkayanan kung siin igakuhaan yung pamumuhay ng mga taga Pangkayanan. Sumayaw ng hataw, 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 hataw. Marina, sumama na. Quezon, makisaya, ngiti-ngiti, tara umataw ka. Quezon, sama-sama tayo, sama-sama sa lugar, magsama-sama. Marina sa Costa Marina! Bawat aroma sumasaya, magmula nang nakita ka, lubang wala ng pangangamba, pag ika'y kapiling na. Feels like someone I'm with you, parang Islang Pantropiko. Can't wait to go back with you, sa Islang Pantropiko. Sa Islang Pantropiko. Sa Islang Pantropiko. Did you know that Costa Marina Beach Resort is located at Barangay Bacac, Bagamanok, Catanduanes? And did you know that Costa Marina was established around 2012? And did you know that the Costa Marina Beach Resort is located nearby Fertility Island, Bukod, Negros?